تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا ومرحبا ببعضنا إبو سيمونيا، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل. أستاذ حارس، بإذن الله تعالى نبدأ قصة بني إسرائيل في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita pada hari ini. Bismillah taala, insyaallah kita akan memulai pembahasan tentang Bani Israel di dalam Al-Quran. ما معنى كلمة إسرائيل؟ Apa makna kata Israel? إسراء أي عبد، وإيل أي الله، هذه في اللغة العبرية. Isra artinya adalah hamba, dan Il artinya adalah Allah. Jadi ini adalah bahasa Ibrani. Abdullah. Abdullah. يعني يعقوب عليه السلام، المراد بإسرائيل هو نبي الله يعقوب عليه السلام. Yaitu Yakub alaihissalam. Jadi maksud daripada Israel itu adalah Yakub alaihissalam. فحينما يقول القرآن بنو إسرائيل أي أبناء يعقوب الاثني عشر سبطا. Maka ketika Al-Quran mengatakan Bani Israel, maka itu maksudnya adalah anak-anaknya Nabi Yakub alaihissalam. وهم اثني عشر ولدا. Dan mereka berjumlah 12 orang. هؤلاء يوسف عليه السلام وإخوته. Itulah mereka yang bernama Yusuf alaihissalam dan saudara-saudaranya. ومنهم يهوذا ابن يعقوب عليه السلام. Dan di antara mereka juga ada yang bernama Yahuza, juga anaknya Yakub alaihissalam. ولذلك سمي بنو إسرائيل بعد ذلك بيهود. يهوذا يعني يهوذا حولت في اللغة العبرية إلى العربية، حولت إلى العربية يهود وليس يهوذ. Ya, dari Yahuda inilah nanti, dari Yahuza inilah nanti disebut kaum ini dengan Yahudi, Yahuda. Ya, tahwil dipindahkan bahasanya dari Yahuza menjadi Yahuda. نسبة إلى ولد يعقوب عليه السلام يهوذا. Nisbah kepada anaknya Nabi Yakub tadi, Yahuza. أو سموا يهود لأنهم يهودا بمعنى الرجوع إلى الله تعالى والتوبة. Atau juga mereka dinamakan dengan Yahud karena mereka itu adalah orang-orang yang kembali kepada Allah. لأن كلمة هدنا أي عدنا إلى الله وتبنا. Karena arti kalimat hudna artinya adalah udna, ya, kami kembali kepada Allah. القرآن الكريم بدأ قصة بني إسرائيل في سورة البقرة. Al-Quranul Karim memulai kisah Bani Israel ini di dalam surat Al-Baqarah. ولكنها ليست أول قصة بني إسرائيل. Tetapi kisah Bani Israel di dalam surat Al-Baqarah itu bukan kisah yang pertama daripada kisah Bani Israel. لكن لماذا جاءت قصة بني إسرائيل في سورة البقرة بعد قصة آدم واستخلاف آدم عليه السلام؟ Tetapi kenapa datang kisah Bani Israel ini di dalam surah Al-Baqarah setelah datangnya kisah Nabi Adam alaihi salam? نبي الله آدم استخلف. Nabi Adam alaihi salam dijadikan khalifah. وبنو إسرائيل كانوا خلفاء في الأرض. Dan Bani Israel mereka adalah juga orang-orang yang menjadi khalifah Allah di muka bumi. لكن هذه الخلافة خلافة منقوصة. Tetapi khilafah mereka ini adalah khilafah yang kurang sempurna. خلافة مليئة بالفساد والمخالفة والعصيان والكفر.
khilafah yang penuh dengan kemungkaran, kemaksiatan, kerusakan dan kekafiran. ولذلك القرآن الكريم يكثر من الحديث عن بني إسرائيل. Oleh karena itu Al-Qur'anul Karim banyak sekali menceritakan perihal Bani Israel. يقول يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل. Banyak sekali disebut ya Bani Israel, ya wahai Bani Israel, wahai Bani Israel. أكثر قصة في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. Kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. أولا لماذا يقول لهم يا بني إسرائيل؟ Pertama, kenapa Allah memanggil mereka dengan wahai Bani Israel? أولا لأنه ينسبهم إلى أبيهم النبي الصالح. Yang pertama karena Allah menisbahkan mereka dengan bapak mereka yang soleh. كأنه يقول يا أبناء الرجل الصالح كونوا صالحين مثله. Seolah-olah Allah berkata kepada mereka, wahai anak Nabi yang soleh, jadilah kalian orang-orang soleh seperti bapak kalian. فهل كان بنو إسرائيل صالحين؟ Maka apakah mereka Bani Israel ini adalah orang-orang yang soleh? القرآن الكريم تارة يمدح بعض أفعال بني إسرائيل. Al-Quranul Karim terkadang memuji-muji perbuatan Bani Israel, وتارة يذم بني إسرائيل وأفعالهم. dan terkadang Al-Quran mencela ya Bani Israel dan perbuatan mereka. قال ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين. فضلهم الله على عالم زمانهم، اخترناهم على علم على العالمين. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah kami selamatkan Bani Israel daripada azab yang sangat pedih. وأني فضلتكم على العالمين. Dan kami telah melebihkan kalian, mengutamakan kalian di atas alam semesta. الله سبحانه وتعالى يقول اخترناهم على علم فضلناهم على عالم العالمين. يعني عالم زمانهم كانوا أفضل الناس في عالم زمانهم. Allah mengatakan kami telah memilih kalian ya di atas alam semesta ini di zaman mereka. نعم. في زمانهم خاصة ليس في كل زمان. Di zaman mereka, khusus di zaman mereka, tidak di semua zaman. القرآن حكى قصة قارون عن بني وهو من بني إسرائيل. Al-Quran juga mengkisahkan kisahnya Qarun, dan Qarun adalah orang Bani Israel. كان عنده المال الكبير فكفر بنعمة الله تعالى ولم يشكر. Dia itu mempunyai harta yang banyak, tetapi dia kufur dan tidak bersyukur kepada Allah. حكى القرآن قصة نبي الله سليمان وهو من بني إسرائيل. Al-Quran juga mengkisahkan kisah Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman juga adalah orang Bani Israel. أعطاه الله عز وجل الملك فشكر النعمة. Allah memberikan nikmat kepada Sulaiman berupa kerajaan, ya, lalu Sulaiman mensyukuri nikmat itu. إذن القرآن الكريم يحكي لك نموذج من هؤلاء الصالحين ونموذج من هؤلاء المفسدين. Jadi Al-Quranul Karim menceritakan ini contoh orang-orang yang soleh, ya, mereka orang Bani Israel yang soleh. Al-Quran juga menceritakan ini contoh mereka orang Bani Israel yang tidak soleh. فالقرآن يقف حكما عدلا على بني إسرائيل. Jadi Al-Quran itu bersikap adil ya di dalam menceritakan kisah Bani Israel. إذا أحسن بنو إسرائيل يمدح أفعالهم. Jika Bani Israel ini baik perbuatannya, maka Al-Quran memuji mereka. وإذا أساء بنو إسرائيل يذم القرآن أفعالهم. Jika buruk, jika melakukan keburukan, maka Al-Quran
mencela perbuatan mereka. يأتي السؤال الثاني: لماذا أكثر القرآن من قصة بني إسرائيل؟ Lalu datang pertanyaan kedua, kenapa Al-Quran banyak sekali menceritakan Bani Israel? أولا بنو إسرائيل أكثر الناس إفسادا في العالم كله. Yang pertama, Bani Israel adalah orang yang paling banyak melakukan kerusakan di muka bumi. الأول. الثاني: Yang pertama, yang kedua, أن أنبياء كثر جاءوا من بني إسرائيل. bahwasanya para anbiya, para nabi itu mayoritas datangnya dari keturunan Bani Israel. الأمر الثالث: بنو إسرائيل كانوا مستخلفين في الأرض. Yang ketiga, karena mereka Bani Israel adalah orang-orang yang dijadikan khalifah di muka bumi, لم يقوموا بحق الخلافة. tetapi mereka tidak menjalankan kewajiban mereka sebagai khalifah. فالله سبحانه وتعالى يحذر المسلمين أن يكونوا مثلهم. Maka Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kaum muslimin supaya tidak menjadi seperti mereka. أيضا كذلك دعوة للمسلمين أن يفهموا طبيعة هؤلاء اليهود. Juga dakwah kepada kaum muslimin ini adalah membuat mereka paham, ya, أن يفهموا طبيعة اليهود. membuat mereka paham bagaimana itu tabiatnya orang-orang Yahudi وعادة هؤلاء اليهود. dan kebiasaan orang-orang Yahudi ومخالفة هؤلاء اليهود لأوامر الله تعالى. dan keingkaran mereka kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, حتى لا يكونوا مثلهم. supaya kaum muslimin ini tidak menjadi seperti mereka. أيضا بنو إسرائيل كثير منهم يسكنون في بلاد العرب. Juga Bani Israel ini banyak sekali yang tinggal di tanah Arab, خصوصا في المدينة. khususnya di kota Madinah. والنبي صلى الله عليه وسلم ينشئ دولة الإسلام الأولى في المدينة. Dan Nabi SAW mendirikan negara Islamiyah yang pertama itu di Madinah. إذن سيتعامل مع هؤلاء اليهود. Maka Nabi akan banyak sekali bermuamalat dengan orang-orang Yahudi itu. فلا بد أن يعرف كيف يفكر هؤلاء اليهود. Maka haruslah Nabi juga memikirkan bagaimana orang-orang Yahudi itu. طيب كيف كان بنو إسرائيل في القرآن الكريم؟ Lalu bagaimana Bani Israel ini di dalam Al-Quran Al-Karim? بنو إسرائيل لهم أوصاف في القرآن الكريم. Bani Israel ini mempunyai sifat-sifat karakter yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. هؤلاء قتلة الأنبياء. Mereka, ya, karakternya mereka itu orang yang suka membunuh para nabi. هذه صفة عجيبة جدا في البشر. Ini adalah sifat yang aneh ya, di dalam diri manusia. أن يكون لديه العلم ثم يفعل مخالفة هذا العلم. Ya, di mana manusia ini diberikan ilmu, lalu mereka melakukan perbuatan yang berseberangan dengan ilmunya. هم لا يقتلون رجلا صالحا فحسب بل يقتلون نبيا من أنبياء الله بل يقتلون عددا من الأنبياء. Mereka tidak hanya membunuh satu orang soleh, tetapi mereka membunuh nabi-nabi Allah. هذا كثير. أنبياء تقتلون أنبياء الله. تقتلون بالفعل المضارع وأنبياء ليس نبي الله. يعني القرآن يقول تقتلون فعل مضارع يعني يتجدد ويقول أنبياء وليس نبيا واحدا. Al-Quran mengatakan mereka itu taktulun, ya, fi'il mudhari itu artinya berarti berketerusan. Mereka berketerusan tuh senantiasa membunuh para nabi dan di situ disebut di dalam Al-Quran disebut al-anbiya, bukan nabi, para nabi. Jadi banyak ini nabi yang mereka bunuh. طيب قبل أن نعرض صفات بني إسرائيل في القرآن Sebelum kita mengetahui sifat Bani Israel di dalam Al-Quran, لابد أن نحكي كيف كان لبني إسرائيل اتصال بموسى عليه السلام. kita harus menceritakan bagaimana Bani Israel
supaya bisa tersambung dengan kisahnya Nabi Musa alaihissalam. بنو إسرائيل كانوا يسكنون مع يعقوب عليه السلام لأنهم أبناء يعقوب في فلسطين. Kan Bani Israel itu tinggal, ya, adalah anak-anak daripada Nabi Yakub alaihissalam, ya, yang dimana mereka tinggal di فلسطين. Palestina awalan. نعم. ثم بعد ذلك حصلت مجاعة. Lalu setelah itu terjadilah مجاعة جوع شديد. terjadilah musim panceklik, ya, musim kekeringan yang panjang, lapar. ولما ذهبوا إلى مصر لأنها كان لديها المال وقريبة منهم. Dan mereka pun pergi ke Mesir, ya, karena di Mesir itu mempunyai harta, mempunyai negeri yang mempunyai persediaan makanan. وعندهم زراعة كبيرة. Dan Mesir itu mempunyai pertanian yang besar. قابلوا أخاهم يوسف عليه السلام. Lantas di situ kan ada Yusuf, saudara mereka, ya, yang menerima kedatangan mereka. الذي أخرجوه وهو صغير بعيدا عن أبيه. Yang dulu pernah mereka usir, pernah mereka keluarkan, pisahkan Yusuf dari bapaknya. الآن 11 أخا يجلسون مع أبيهم في فلسطين وواحد من هؤلاء الإخوة من أبناء إسرائيل يسكن في مصر. Jadi sekarang ini, ya, ada 11 orang bersaudara yang tinggal bersama bapaknya di Palestina, dan ada satu orang, ya, dari saudara ini yang tinggal di Mesir. وهو يوسف عليه السلام. Dan dia adalah Yusuf alaihissalam. يوسف عليه السلام وصل إلى أعلى المراكز في مصر، أصبح وزيرا للمالية. Lalu Yusuf alaihissalam itu mencapai derajat, ya, pangkat yang paling tinggi, di Mesir. وكان فرعون الذي يحكم مصر في هذا الوقت رجلا صالحا. Dan kebetulan Fir'aun itu ada waktu di zaman Yusuf alaihissalam adalah seorang raja yang soleh. لأن فرعون هذا ليس اسما. Karena Fir'aun itu bukan nama, ya. هذا مثل الملك. Fir'aun itu seperti raja, ya, gelar raja gitu. أو مثل الرئيس. Atau nama untuk sebuah pemimpin. فهو ليس اسم واحد منهم. Jadi Fir'aun itu bukan satu. إنما كل من يحكم مصر قديما كان يسمى فرعون. Ya, siapapun yang menjadi pemimpin Mesir pada waktu itu akan dipanggil dengan Fir'aun. وكل من كان يحكم الفرس كان يسمى كسرى. Dan misal yang memimpin Persia itu dipanggilnya Kaisar. كسرى. Ya, Kaisar di Indonesia. Kisra. والذي كان يحكم الروم قيصر. Yang memimpin Persia tadi Kisra, dan yang memimpin Romawi itu baru dipanggil Kaisar. إذن هذا لقب لكل من يصل إلى الحكم. Jadi gelar ini adalah untuk setiap orang yang menjadi pemimpin pada waktu itu. هذا الذي في عصر يوسف عليه السلام كان صالحا. Dan ini di masa Yusuf alaihissalam kebetulan raja Mesirnya adalah raja yang soleh. أكرم يوسف. Di mana raja Mesir ini memuliakan Yusuf. Yusuf wazir. كان وزير المالية. Dan Yusuf alaihissalam waktu itu menjadi menteri keuangan di Mesir. أرسل يوسف عليه السلام إلى أبيه أن يأتي هو وإخواته أن يجلسوا في مصر. دعا يوسف عليه السلام والده وإخوته أن يجلسوا معهم في مصر. Lalu Yusuf alaihissalam mengundang, ya, bapaknya dan saudara-saudaranya untuk tinggal di Mesir. فجاء أولاد يعقوب 11. Lalu datanglah anak-anak Nabi Yakub yang 11 ini ke Mesir. وأكرمهم هذا الملك. Dan Raja Fir'aun tadi memuliakan saudara-saudara Yusuf ini.
وجعلهم في أماكن كبيرة في مصر ومقامات رفيعة. Dan Fir'aun menjadikan mereka berada di tempat yang mulia, memberikan mereka tempat yang mulia di Mesir. وكان عندهم أولاد، هؤلاء الأولاد أصبحوا في مراكز كبيرة في مصر. Dan akhirnya mereka mempunyai anak sehingga akhirnya mereka menjadi sebuah komunitas yang besar di Mesir. فكبرت عائلة يعقوب عليه السلام في مصر. Maka menjadi besarlah keluarga besar Yakub alaihissalam di Mesir. مات الملك الذي كان يحكم في عصر يوسف عليه السلام. Lalu meninggal Raja Fir'aun yang memimpin Mesir di masa Yusuf alaihissalam ini. ثم بعد ذلك جاء فرعون آخر. Lalu datanglah setelah itu Fir'aun berikutnya. وعاملهم معاملة حسنة. Juga masih berbuat baik kepada komunitas keluarga Yakub ini. وجلس بنو إسرائيل في مصر حوالي 400 عام. Dan keluarga Yakub atau Bani Israel ini jadinya tinggal di Mesir itu selama 400 tahun lamanya. حتى جاء عصر فرعون موسى عليه السلام. Sampai akhirnya datang masa di mana Fir'aunnya Musa alaihissalam memimpin Mesir. فتعامل معاملة سيئة مع أبناء يوسف وأبناء مع أبناء يعقوب عليه السلام جميعهم. Maka Fir'aun di masa ini melakukan muamalat yang buruk, menghinakan, berbuat buruklah kepada keturunan Yakub. طبعا يوسف عليه السلام مات وإخوته ماتوا ويعقوب ماتوا لكن أنجبوا وصارت لهم أسر. Ya tentu saja pada masa ini Nabi Yusuf sudah meninggal, saudara-saudaranya yang 11 tadi sudah meninggal. Tinggallah ini adalah keturunan-keturunan yang dilahirkan oleh mereka. لكن أصبحت أسر بنو إسرائيل الكبيرة في مصر. Tapi ini keluarga sudah menjadi keluarga yang besar, sudah menjadi komunitas yang besar di Mesir. وأصبحت المعاملة أسوأ من السابقين. Tetapi فرعون يعاملهم معاملة سيئة. Fir'aun melakukan muamalat yang buruk kepada Bani Israel ini. حتى رأى فرعون رؤيا. Sampai Fir'aun melihat mimpi. نعم. أنه سيسلبه ملكه رجل من بني إسرائيل. Mimpi Fir'aun bahwasanya nanti kerajaan dia akan diambil oleh seorang anak laki-laki daripada Bani Israel. كان هذا موسى عليه السلام. Dan itu adalah Musa alaihissalam. ثم كبر موسى كما تعلمون. Lalu Nabi Musa kan akhirnya menjadi besar sebagaimana yang kalian ketahui. وأمره الله أن يخرج ببني إسرائيل من مصر إلى فلسطين. Lalu Allah memerintahkan Musa untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir menuju ke Palestina. حتى يفتحوا بيت المقدس. Sampai mereka membuka Baitul Maqdis. إذن هذا كان تاريخ بني إسرائيل في مصر. Jadi inilah sejarah Bani Israel di Mesir. وأكثر القرآن الكريم يحكي عن قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل. Dan kisah yang paling banyak di dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang menceritakan yang menceritakan kejadian antara Musa dengan Bani Israel. لكن القرآن الكريم يحكي لنا داخل قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل صفات بني إسرائيل مع موسى. Tetapi Al-Quran menceritakan kepada kita bagaimana sifat Bani Israel kepada Musa alaihissalam. في سورة المائدة الآية 82 Di surat Al-Maidah ayat 82 قال الله عز وجل عن بني إسرائيل هم أشد الناس عداوة للمسلمين.
Ya, Allah berfirman, mereka Bani Israel itu adalah manusia yang paling dahsyat, paling keras permusuhannya kepada kaum muslimin. وأن البغضاء تظهر في أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر كما جاء في سورة آل عمران. Dan kebencian itu sangat terlihat di mulut mereka, dan yang tersimpan di hati mereka lebih besar lagi kebencian itu. أنهم يحرفون التوراة يحرفون كلام الله تعالى. Dan mereka juga menyelewengkan, merubah-rubah ayat-ayat Allah di dalam Taurat. هذا عجيب. Ini suatu yang luar biasa. أصبحت صفة العلماء عندهم التحريف. Di mana para ulama di dalam kalangan mereka itu disebut memiliki karakter tahrif, yaitu suka merubah kitab suci. هؤلاء بنو إسرائيل قوم مشركون أيضا. Mereka Bani Israel adalah kaum yang musyrikun. Kaum yang musyrik juga. كيف؟ Bagaimana? عبدوا العجل من دون الله إلها. Karena mereka menyembah ijl, عبدوا العجل. Ya, mereka menyembah ijlah, patung sapi. Ya, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala wasafahum daiman binaqd al-uhud wal mawathhiq. Allah juga menyifati mereka dengan orang yang suka melanggar perjanjian. هذا درس لنا اليوم. Ini adalah pembelajaran kita sebenarnya pada hari ini. يعطيك العهد والميثاق Dia yang memberikan dia yang membuat perjanjian, ثم يخالف مباشرة. dia juga yang melanggarnya. لا ينبغي لك أن تصدقه. Enggak pantas ya kalian itu berteman dengan mereka. القرآن الكريم يقول أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم في كل وقت يعاهدون يخالفون. Awakulama ahadu ahdan. Setiap kali orang-orang Israel itu membuat perjanjian, ahadu ahdan nabazu fariqum minhum. Mereka selalu duluan melanggarnya. مباشرة. Langsung mereka langgar. لا يأخذ وقتا طويلا حتى يخالف العهد. Tidak butuh waktu panjang ya untuk mereka sendiri yang membatalkan, yang melanggar perjanjian yang mereka buat. الآن يقول لك أعطني الرهائن التي عندك. Sekarang misalkan mereka berkata, rohain. الأشخاص الإسرائيليين الذين في غزة. Oh, ya. أخرج الناس الذي عندك في غزة. Sekarang misalkan mereka buat perjanjian itu, lepaskan tawanan-tawanan kami dulu sekarang, kan begitu sekarang ini. Mereka meminta supaya dilepaskan tawanan-tawanan Israel ya oleh. ثم إذا أخذهم مباشرة يضرب في اليوم التالي. Lalu setelah dilepaskan, mereka langsung melakukan serangan di hari berikutnya. الله سبحانه وتعالى وصفهم في القرآن الكريم بنشر الفساد في المجتمعات. Itulah Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan bahwasanya mereka adalah kaum yang selalu berbuat kerusakan. ويسعون في الأرض فسادا. ويسعون فعل مضارع. Dan mereka akan selalu yas'aun. Ya, fi'il mudhari. Yas'aun itu selalu memperluas kerusakan mereka. انظر إلى القنوات التي سيئة في العالم، الصحافة السيئة ستجد خلفها يهودي. Oleh karena itu kalau kamu melihat TV stasiun TV ya, maka kamu akan selalu melihat kerusakan ya, perbuatan kerusakan yang selalu mereka lakukan. أكثر الشر الآن في العالم خلفه يهود. Ya, kerusakan yang terjadi di muka bumi sekarang ini mayoritasnya pasti di belakangnya adalah Yahudi. في كل الأماكن إذا وجدت شرا ابحث عن اليهود. Di setiap tempat jika kamu mendapati kerusakan di situ, maka coba cari di belakangnya siapa. Pasti di belakangnya orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala wasafahum fil Qur'an بشدة الحسد وكثرته. Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka dengan syiddatil hasad ya, dengan kedengkian.
yang sangat besar di dalam hati. لا يحبون الخير للناس. Mereka itu adalah kaum yang tidak suka dengan kebaikan di antar sesama manusia. إن تمسسكم حسنة تسؤهم. سبحان الله. بمجرد أن تمسك الحسنة، الشيء الحسن يمسك ليس في يدك وليس معك، بمجرد المس هو يغار ويحسدك ويغضب. Hanya dengan semata tamsashum hasanah, jika kebaikan menyentuh mereka, mereka merasa apa? Tasuk, itu melukai mereka. Kebaikan menyentuh mereka, itu melukai mereka. Ya. Al-aslu anna al-insan la yanzur ila ghairi. Pada dasarnya kan manusia itu tidak mau melihat selainnya. Wa idza nadhara ila ghairihi fawajada ni'ma falyashkurillaha ta'ala wa liyas'al mithlaha. Manusia itu kalau melihat kebaikan, kenikmatan ada di orang lain, seharusnya dia bersyukur ya, dengan itu. Lakin Bani Israil laisu kadzalik. Tetapi orang-orang Bani Israel tidak seperti itu. Hum idza ra'aw ni'ma yatamannawna zawalaha 'anil nas. Mereka kalau melihat ada kenikmatan di manusia lain, mereka berharap kenikmatan itu hilang. أيضا هناك صفة أخرى الاستهزاء بالدين. Juga ini sifat mereka juga. Mereka itu disebut al-istihza ya biddin, suka menghina agama ya, merendah menghinakan agama. أكل الربا والمحرمات سهل عندهم. Memakan riba dan yang haram itu mudah sekali bagi mereka. ولذلك الذين يقيمون على البنوك الربوية في أصلها في العالم والذي تعامل بالربا في العالم هم اليهود. Oleh karena itu yang paling banyak yang mendirikan riba di dunia ini adalah orang-orang Yahudi. أيضا من صفاتهم حب الدنيا والجبن. Dan di antara sifat mereka lagi adalah mencintai dunia dan jubn, penakut itu. يخوف نعم. الخوف الشديد. Yaitu jubn itu artinya penakut yang keras, penakut yang luar biasa penakutnya. الآن سبحان الله نحن نرى هذا في شاشات التلفاز. Sekarang kita melihat ya di televisi. نحن الآن نراهم يقفون خلف الدبابات يلبسون الحصون ويخافون من أناس لا يلبسون شيئا لا يحملون شيئا. Di mana mereka ya tentara-tentara Israel itu memakai tank ya, mereka memakai perlengkapan perlindungan dari peluru yang lengkap menghadapi orang-orang Palestina yang tidak memakai peralatan lengkap. بل كان الأطفال الصغار يقفون بالحجارة قديما أمام هذه الدبابات وأمام هذا. Dan dulu ada seorang kemarin ada seorang anak Palestina, anak kecil itu berdiri di depan tank mereka. إذن الأطفال الصغار من المسلمين لا يخافون وهؤلاء الجيوش من اليهود يخافون. Jadi anak-anak kecil ini berdiri di depan tank mereka tidak takut, dan mereka berada di dalam tank mereka ketakutan. Allah Subhanahu wa taala يقول لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تراه هذا اليوم سبحان الله. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, kalian tidak akan mati di لا تقاتلهم لا تحاربهم لا يحاربونك إلا من وراء حصون. Di mana orang-orang tidak akan mendapati kalian, tidak akan membunuh kalian wahai Israel, tetapi melainkan kalian sedang berada di dalam benteng-benteng. Allah Subhanahu wa taala wasafahum biqaswatil qalbi wa shiddatihi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyifati mereka dengan kerasnya hati. لذلك سيقتلون الصغار سيقتلون النساء لا يبالون. Oleh karena itu mereka akan membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Mereka tak peduli. أيضا من صفات اليهود أنك في الظاهر تجدهم متحدين لكن في الحقيقة ليسوا كذلك. Dan juga kalian akan mendapati mereka itu bersatu. Ya, di dalam Quran dikatakan demikian, tetapi sebenarnya mereka tidak bersatu. أيضا تجدهم كذلك
أهل مسكنة وذلة سيظلون طوال حياتهم في هذه الذلة. سبحان الله. Lalu juga disebutkan mereka itu mendapatkan maskanah dan zillah, yaitu kehinaan ya dan maskanah. يعني انظر الآن أنت رأيت هذه الآية أمس. Baik, sekarang lihat kamu lihat ayat ini. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة البقرة ضربت عليهم الذلة والمسكنة. أنت رأيت هذا في التلفاز أمس. Kamu melihatnya sekarang di televisi. Maskanah itu sih. Zul. Zul juga. نعم. Sama ya. Maskanahnya kehinaan juga ya. يعني دائما يكون في كأنه مسكين. Ya terlihat selamanya seolah-olah mereka itu orang yang miskin. محتاج دائما يحتاج إلى الغير. Itu orang yang butuh kepada orang lain. هم أصلا يحتاجون دائما إلى من يساعدهم. Mereka pada dasarnya butuh bantuan kepada orang-orang ya yang selalu membantu mereka. من الذي يعطيهم السلاح؟ Siapa tuh yang memberikan mereka persenjataan? الأمريكان. Amerika. من الذي يمدهم بالمال؟ Siapa yang membantu mereka dalam hal harta? الأمريكان وأوروبا. Amerika dan Eropa. أنت رأيت صورتهم أمس في التلفاز؟ Kamu melihat bentuk mereka sekarang di layar kaca. وهو يتكلم رئيس وزرائهم. Dan berbicara itu perdana menteri mereka. وكل الناس قاموا وتركوا القاعة. Dan semua pemimpin negara itu pergi keluar ya, walk out, meninggalkan mereka. الله سبحانه وتعالى يذكرهم هذه الذلة وهذه المسكنة. انظر. Allah sudah menyebutkannya di dalam Al-Quran. Inilah kehinaan, inilah bentuk penghinaan kepada mereka. الآن أنت ترى آيات القرآن الكريم تصفهم أمام عينك. Sekarang kamu melihat Al-Quranul Karim sedang menggambarkan sifat untuk mereka. الصراع بين اليهود والمسلمين. Ya, peperangan yang terjadi antara Yahudi dan Muslimin دائم لن يزول. itu selamanya tidak akan pernah hilang. ربما يظن أحدهم أنه سينقطع يوما ما. Mungkin di antara mereka akan terlihat gencatan senjatanya. ممكن بعض المسلمين يظن أننا نستطيع أن نصل إلى سلام. Ya, mungkin sebahagian kita kaum muslimin menyangka bahwa sewaktu-waktu kita itu bisa berdamai dengan mereka. لن يوجد سلام بين العرب والمسلمين واليهود. خلاص. Tidak akan ada perdamaian antara Yahudi dengan kaum muslimin. خلاص هذا وهم من يظن هذا واهم. Ini ilusi, ya, ilusi yang ada di kepala sebahagian kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur anhum annahum yatamannawna zawal an-ni'mati 'ank. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka adalah kaum yang selalu menginginkan hilangnya nikmat dari kaum muslimin. أول آية في القرآن الكريم في المصحف تتحدث عن بني إسرائيل. كيف تحدثت؟ Awal ayat yang berbicara tentang sifat Bani Israel di dalam Al-Quran جاءت في سورة البقرة. yang datang di dalam surat Al-Baqarah. Apa yang pertama kali disebut? يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. اشكروا النعمة يا بني إسرائيل. بنو إسرائيل لا يشكرون النعم. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi yang pertama disuruh Allah adalah syukuri nikmatku. Tapi mereka tidak mau. Banu Israel la yashkuruna an-ni'am aslan. Orang-orang Bani Israel adalah kaum yang pada dasarnya tidak pernah mau mensyukuri nikmat. Lakin huna soal. Tetapi di sini ada pertanyaan. هؤلاء بنو إسرائيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هم بنو إسرائيل في عهد موسى عليه السلام؟ Mereka Bani Israel yang terdapat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah sama dengan Bani Israel yang terdapat di zaman Nabi Musa alaihissalam? هذه الآيات نزلت تخاطب بني إسرائيل في المدينة. Ayat ini datang untuk mengkhutbahi Bani Israel yang ada di Madinah. فكيف يذكرهم بنعم على آبائهم وأجدادهم؟
maka bagaimana mungkin ya disebutkan nikmat ya kepada musuh-musuh mereka? لا كيف يقول لهم اذكروا نعمتي يا بني إسرائيل في عهد النبي محمد اذكروا نعمتي وهم أصلا لم يكونوا موجودين في عهد موسى عليه السلام الذين نزلت عليهم النعم أجدادهم الذين كانوا في عصر موسى. Oh ya. Ya, bagaimana mungkin disuruh mensyukuri, mengingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka bukan orang yang ada di zaman Nabi Bani Israel, yang ada di zaman Nabi Musa. يعني هذه الآيات موجهة لمن يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ليسوا بنو إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى عليه السلام. Ayat ini bertuju kepada Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah SAW, kan begitu? Perintahnya kan kepada Bani Israel yang ada di zaman Rasulullah SAW. Tetapi diingatkan kepada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada Bani Israel yang ada di zaman Nabi Musa. لأن الله تعالى يقول لك هؤلاء مثل آبائهم وأجدادهم. Di sini Allah ingin mengatakan kepada kamu bahwasanya mereka Bani Israel yang terdapat di zaman Nabi Muhammad SAW itu sama dengan Bani Israel yang terdapat di zaman Musa alaihissalam. يعني هم سواء. Ya, mereka sama. الذين معنا من بنو إسرائيل اليوم هم بنو إسرائيل الذين كانوا مع موسى عليه السلام. Dan Israel yang ada di zaman kita sekarang ini adalah sama dengan Bani Israel yang terdapat di zaman Nabi Musa alaihissalam. لو كان هناك أنبياء اليوم بنو إسرائيل هؤلاء سيقتلونهم. Kalau sekarang ada nabi hidup, itu Bani Israel pasti akan membunuh nabi tersebut. أنت رأيت بني إسرائيل الآن يقتلون الصغير والكبير ويهدمون الدور والقصور لا عندهم شيء يحطمون كل شيء. Kamu melihat sendiri kan sekarang mereka membunuh anak-anak, mereka membunuh orang tua, mereka membunuh perempuan, mereka menghancurkan gedung-gedung, semuanya mereka lakukan. نحن المسلمين Kita kaum muslimin, إذا دخلنا في معركة مع الكافرين jika kita masuk ke dalam sebuah peperangan kepada orang-orang kafir, لا نقتل طفلا kita kan tidak membunuh anak-anak, ولا امرأة tidak membunuh perempuan, ولا شيخا كبيرا في السن tidak membunuh orang tua, ولا نقتل عابدا tidak membunuh para hamba, ولا نهدم بيتا يعبد فيه الله ولو كان على الباطل. tidak menghancurkan, tidak merusak rumah-rumah ibadah walaupun itu rumah ibadah yang batil. لا يجوز لنا أن نفعل هذا. Tidak boleh kita. أما هؤلاء Adapun mereka يدمرون المستشفيات menghancurkan rumah sakit. يفرحون بأنهم قتلوا النساء. Mereka gembira bahwa mereka telah membunuh para wanita. هؤلاء دائما كانوا سوء الأدب هو عنوانهم. Mereka itu selamanya su'ul adab, beradab yang buruk. Itulah ya karakter perbuatan mereka. نحن سنعرض في قصة موسى عليه السلام. سنعرض في قصة موسى. Kita akan menggambarkan lagi kisah Nabi Musa alaihissalam مع بني إسرائيل dengan Bani Israel. كيف كان سوء الأدب. Bagaimana su'ul adabnya, adab buruknya itu kepada Nabi Musa. يعني نبي الله موسى يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا. Nabi Musa alaihissalam mengatakan kepada mereka, apakah kalian akan إن الله يأمركم. Sesungguhnya الله يطلب منكم. Allah menyuruh kamu untuk menyembelih أن تذبحوا بقرة. untuk menyembelih sapi. انظر فماذا قالوا. Lalu apa yang mereka katakan? هو أولا يقول إن الله يأمر. أول. Iya, mereka ya. لا موسى عليه السلام. Musa alaihissalam mengatakan الله يأمر. Allah memerintah kalian. ماذا يقول الإنسان المؤدب. Apa seharusnya yang dikatakan manusia-manusia beradab? الله قال سمعا وطاعة. Ya, kalau Allah yang berkata, ya kami taat, kami patuh. لكن يقولون أتتخذنا هزوا يا موسى أتسخر منا يا موسى. Mereka berkata, orang Bani Israel berkata, kamu bercanda kepada kami, bersenda gurau sama kami Musa. من موسى هذا.
Kata Allah, siapa Musa ini? Nabiullah. Nabiullah. Hum la yaqulun ataskharu minna ya Nabi Allah, bal yaqulun ya Musa. Mereka mengatakan bukan ya Nabi, wahai Nabi Allah, tapi mereka menjawabnya wahai Musa. Mubasharatan yahdhifuna laqab Nabi Allah Rasulullah. Langsung memanggil nama Musa tanpa memanggil gelarnya wahai Nabi Allah. Haula indahum su' adab kabir jiddan. Mereka itu adalah kaum yang mempunyai su'ul adab, adab yang buruk, kepahat. Fala tantazir minhum khairan. Maka kamu tidak akan melihat kebaikan di dalam La mereka. tadhun anna ma yajri al'an sayantahi qariban. Jangan kamu menyangka yang terjadi sekarang ya perdamaian ya. Salam itu. Yang terjadi sekarang itu akan lama berakhir, tidak. Wa annahum sayu'tuna as-salam fil ard. Dan bahwasanya mereka akan membuat perdamaian di muka bumi. Hum la ya'rifuna illa asy-syarra wal ifsad. Mereka tidak mengetahui apapun kecuali keburukan dan kerusakan. Fi kulli yawm sayufakkiruna fi jadid min al-ifsad. Di setiap hari mereka akan selalu memikirkan bagaimana melakukan kerusakan yang baru. Idzan la budda an yakuna al-mar'u al-muslimu 'aqilan. Jadi hendaknya kita ini menjadi seorang muslim yang berakal. Ifham haula. Pahamilah mereka. Al-Quran haka qissatahum akthara qissah fi qasas al-anbiya jaa fi al-Quran an Bani Israil. Al-Quran sudah menyebutkan kisah-kisah mereka paling banyak, lebih banyak daripada kisah-kisah yang lain. Unzur ya Bani Israil, udhkuru ni'ami 'alaikum katsira. Lihatlah, wahai Bani Israel, ya ingatlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan yang banyak kepada kalian. Wa awfu bi'ahdi, ya Allah. Dan tunaikanlah perjanjian. Haula daiman yukhalifuna al-'uhud aslan. Karena mereka adalah kaum yang selalu melanggar perjanjian. Ufi bi'ahdikum sa'u'tikumul jannata jazaan. Kalau kalian menunaikan perjanjian, aku, kata Allah ya, akan menunaikan janjiku kepada kalian. Sa'ansurukum ala a'da'ikum. Aku akan menolong kalian dari musuh-musuh kalian. Wa iyaya farhabun. La takhafu syai'an fi hadhihi ad-dunya illa ana. Dan jangan kalian takut apapun di dunia ini kecuali takut kepadaku. Min madza yakhafu Banu Israil? Dari apa Bani Israel ini takut? Yakhafuna min kulli syai'in. Mereka takut dengan segala sesuatu. La yujad syai' fi hadhihi ad-dunya Banu Israil la yakhafuna minhu. Tidak ada di dunia ini orang Bani Israel yang tidak takut. Yakhafuna al-faqra. Mereka takut miskin. Yakhafuna minan nas. Mereka takut manusia. Yakhafuna min al-Islam. Mereka takut Islam. Min kulli syai'in hawlahum minhu yakhafun. Dari segala sesuatu di sekeliling mereka ketakutan. ولذلك حاول أن تنظر إلى المشهد الآن في التلفاز بين صورهم وصور هؤلاء في غزة. أسأل الله أن ينصرهم وأن يؤيدهم. Oleh karena itu sekarang kamu lihat di televisi bagaimana ya sudah diperlihatkan dengan jelas bagaimana perbedaan antara mereka ya orang Israel dengan orang-orang yang ada di Gaza. Ya, semoga Allah menolong mereka. Amin. Satanzuru syai'an 'ajiban baina haula'i wa haula'. Kamu akan melihat sesuatu yang ajib ya, yang luar biasa perbedaannya antara ini dengan ini. Al-ayatu al-wahida wal-arba'un fi surah Al-Baqarah. Lalu ayat di dalam surah Al-Baqarah ayat 41 وآمنوا بما أنزلت مصدقا يعني آمنوا بالقرآن الذي نزل إليكم. Dan berimanlah dengan apa yang telah aku turunkan kepada kalian. هذا القرآن يصدق التوراة. Daripada Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah juga membenarkan Taurat. ولا تكونوا أول كافر به لا ينبغي لكم أن تكونوا أول من كفر بمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم. Dan janganlah kalian menjadi kaum pertama yang kafir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. سبحان الله كان اليهود أولى الناس بالإيمان بالنبينا صلى الله عليه وسلم. Subhanallah. اليهود كان Yahudi أولى الناس أن يؤمنوا به صلى الله عليه وسلم. adalah orang pertama yang beriman. كان ينبغي أن يؤمنوا به أول الناس. Yang bagi hendaknya orang Bani Israel ini seharusnya
menjadi kaum pertama yang beriman Limadha? kepada Rasulullah. لأنهم أهل كتاب Kenapa? Kan karena mereka ahlul kitab وعندهم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم في كتابهم. dan mereka ya mempunyai sifat Nabi Nabi SAW. ya di dalam kitab mereka. بل كانوا يقولون لسكان المدينة سيأتي نبي وسنقاتلكم معه. يا سبحان الله. Dan mereka dulu yang memberitahu kepada penduduk Madinah, akan datang kepada kalian seorang nabi, di mana seorang nabi ini akan ikut berperang bersama dengan kalian. فسبحان الله فلما جاء النبي من العرب خالفوا. Tetapi ketika benar didatangkan seorang nabi dari bangsa Arab, mereka malah وهذا سوء الأدب. mengingkarinya. هذا سوء الأدب. Ini adalah bentuk su'ul adab. يختارون الأنبياء كما يشاءون. Mereka memilah-milih nabi sekehendak mereka. لكن أين المشكلة؟ Jadi di mana masalahnya? الله سبحانه وتعالى يقول ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا لا تبيعوا دينكم من أجل الدنيا. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jangan kalian menjual ayat-ayatku, jangan kalian menjual agama demi samanan qalila. Demi أنت تبيع هذا بالدنيا. لو اشتريت الدنيا كلها وبعت الدين ماذا ربحت؟ ya demi dunia. Kamu menjual agama demi dunia. Kalau kamu menjual agama demi dunia, di mana kamu dapat untungnya? نكتفي على هذا. لو والله أعلم وصلى الله على نبينا وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah. لو هناك سؤال لا بأس. Kalau ada pertanyaan